গাউথা 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 ও সোহর কইলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি আরে গাউথা 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 ও সোহর কইলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি ভুলিটা কতর মূল পয়তাম ভুলিটা কতর মূল পয়তাম ভুলিতে নাই তা ভুলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি আই নাই হজি যাই চোখ তুলি করানি সন্ধ্যর মুহুরি হিলাওতে চিবা ধুলি সোনা কাটিনা গুড়া চিনা সপি হিলাওতে চিবা করোনা মানো হিলাওতে চিবা করোনা মানো এই সমর পুরি কসলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি সমরপুর মাটি বাণী কবি ধরেইতে হিরানিরা যে যে মা সমলেই ভয় ভয় করিলা অরণবরণ পাইন পবন অরণবরণ পাইন পবন উইন কোসল ধরিয়ে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি কইলি রে গাউথা মায় মার বলি মান্যবর সভাপতি মঠা মঠা বসিଥିବା ସବୁ ଅତିଥି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜଣାଉଥାଏ ଘରେ ବସିଥିବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମୋର ମା ବହେନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ ଏ ଦୁର୍ଗରୀ ମହୋତ୍ସବକେ ଆଜି ଡାକି ଆଣିକରି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତିଥି କବି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କବି ମୋତେ କେମିତି ଭାଷା ଜଣା ନାଇଁନ पढ़े क्लास पाठ करूँगा पाठ भी नहीं करूँगा पढ़े क्लास 3 क्लास भी पाठ नहीं करूँगा पढ़े क्लास भी पाठ करूँगा ये पहला लगी होते जात भिन्न होते और भाषा में साहित्य होते जात भिन्न बारे देखना घोटिया कमार गम ममर की बामन कुर्ता माटी दुगाल गोउनो घेरा मालिक तेरी जय 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 पारी आदर्श मोहते ही मोहसा बोल भाषा संबलपुरी भाषा भाषा है पारे भाषा है पारे ओ भाषा है पारे तू भाषा है पारे जे भाषा ने लोक साहित्य होते जे भाषा ने सब साहित्य होते जे भाषा साहित्य समाज के दिग्दर्शन देता की सेटा ही कारण कोई साहित्य है आज का बड़ा वक्ती है वही बोले वही पर्सन हर साहित्य एक सारा पृथ्वी में काफी वाला केवल भारत में आपने मोबाइल में देखो amazon.in बुक अथवा ना गूगल में देखो बाहर पृथ्वी उन्नत देश होते अमेरिका अमेरिका यूनिवर्सिटी में तो पाठ्यपुस्तक है केवल भरता है इस्रो यूनिवर्सिटी दिल्ली में पाठ्यपुस्तक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पाठ्यपुस्तक है हिंदी ट्रांसलेशन पंडिचेरी में पाठ्यपुस्तक पंडिचेरी यूनिवर्सिटी में पाठ्यपुस्तक है देखो देखो बड़े क्लास पाठ करते और देखा बुला को देन बेबे बेबे देवे देवे हेमे हेमे का आंकड़ा से पढ़ाओ संबलपुरी भाषा है और भाषा संबलपुरी भाषा है ये गुजरी में कहवा लगे बोले और माटी रे सुलह पड़ा इस सुलह पड़ा भीतर कृष्ण आप जे ने सुलह पड़ा दिया इस सुलह पड़ा तो सर्व पड़ा है मते कहो है भाई संज्ञा नहीं हुए सुलह पड़ा आमर सुलह पूजा आमर दुर्गा पूजा में से 10 हाथ में के दुर्गा के पूजा करला के आमर पूजिता में सुलह पूजा दे जाती सुलह खाली भरनी बाती सुलह उठी दाल खाई सुलह स्वांगर डोर सुलह थाम डोरा सुलह थाम धुमे सुलह थाम गौरबाई
সুলবাদ্য ঘোমরা, সুলসর সুলকা হরণ, সুলকুঞ্জ হরিহার, সুলঘর ছকা, সুল ঘেরা বাড়ি, সুল অনার টকা, সুল বর্ষিয়া ভেড়িয়া। সুল বর্ষালে প্রকৃতি করা দক্ষতা হইপারে। আমার এই সুল করা হইতে এখন কহবাকে বলে বহুত সুবিধা চুপুরি না যেতে তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা জনাতে। চুপুরি হতে আমার সংস্কৃতি, আমার কলা, আমার পরম্পরা হতে চুপুরি। চুপুরি হতে ঢোল, হিসাব, কাঁথা, বুগুড়ি, পাঁচটা বাচ্চা হতে চুপুরি। পাঁচটা ছটা লাগে বিক্রি দেওয়া এই চুপুরি বাজার আমার শব্দ রয়েছে, আমার শব্দ রয়েছে, বাদ্য রয়েছে। এটা হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি যেটা মুনি ঋষি মানଙ୍କର ଅବଦାନ ସଂସ୍କାର ଯେଟା ତିଆରି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି। ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ଜନଭୂମିରେ ଆମର ମା ଆମର କାନେ ମାଲିଶ୍ରୀ ପକାନ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ଢୋଲ ନିଶାନ ପାତା ମୁଡ଼ିରେ ମାଲିଶ୍ରୀ ଆସି ମାଲିଶ୍ରୀ କେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାআছে। ମାଲିଶ୍ରୀ गिरिधारी 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 এটা হচ্ছে মালিক। আর তো দাড়ি গো অত উদয়া আর দে দে কিনে তাকু তো দয়া গোমা गिरिधारी 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 এটা হচ্ছে মালিক। আমি জনভূমিতে আমার মা আমার কানে মালিক আমি শুনে আমার মা কানে মালিশ্রী পকতি কাউ কাউ বড়িলো যাউ রে কাউ কাউ বড়িলো যাউ গেহু ডালে কুইরি বসে রে গেহু ডালে রাবণ বসে সে ডালো নহসে যে বলা বসে ডালো নহসে কুইলি কুইলি বতি রাগো রে কুইলি কুইলি বতি রাগো রাগো রে ভাগো রে কুই गिरिधारी 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 दिन मालिश्री আমার রক্তে মুখে হাড়ে নাড়ি নলকা শিরা প্রতিরা সবুরে রবি যাচ্ছে এই মালিশ্রি দুর্দুলিতে পাঠায়। আজকাল শ্রেণী কানবার আগো মধ্যে ৭৬ বছর কেন আমার সঙ্গে একটা কুকুর কাটু গাড়ি নাইছি চুকে মানে ছোটি মানে আগো ঘাসের কাটি শিখুতি এন্ডা মেকানিক কাটি শিখুতি কুদেল মানে শিখুতি ঘটতো একাম লিখান জীবহরা পারবা দিলা দুদুলি বাজারে জীবহরা পারবা দিলা যা ডাগিন লাতা গিন্টা ডাগিন যা ডাগিন লাতা গিন্টা ডাগিন যা ডাগিন লাতা গিন্টা ডাগিন তোদের সেটারে কামরা না কোটা কোটা বনকি কোটা মাগো হুলদ কোটা মাগো দুর্গে ভাই দিওর গেল ভাইলা মাগো মতে করি দিলুয়া কেল পুতুলা মাগো এতে কথা মনে দিলা তো হেলে মাগো লটুটি মারি দিতু মতি সালে মাগো লটু ভিজি লেলি মজা তলকু গুয়াগো মতে ভিজি লেলু বড় ঘরকু গুয়াগো দুলে দুলে মতে বড়ালু দুলে গুয়াগো বুঝো হেলি তোকে টিকি বেলে গুয়াগো ভাই হেই দিলে খায় কি ভাগো তোদাগো এটি কাকে রুটি দিলু চেরাগো তোদাগো গামা ধারি দিবি বাহারি তোদাগো মনে কমতে মতে দেব বিহারি তোদাগো তোর পিছিও মহেন গটি শোনা তোদাগো ও গড়িতে ভেবনে করু দাদাগি দাদা গিন্দা দাগি দাদাগি দাদা গিন্দা দাগি দুর্গটা আমরা একটা সংস্কৃতি দেখো দুর্গি বলা ये होती वाक्य रहे शब्द रहे संस्कृति है दुर्गि होते संस्कृति सेके पुरुष मरी गला रे भी मसान पदार्थ बात कर जाती दुर्गि जन्म मृत्यु तो आपन कहवा लेकर बहुत दिन हमरा मरी गला रे भी तुमके हमरा जते मरी जीवा मरा मरा बात दिवा दुर्गि मरा बात दिवा मसान पदार्थ
बारा के दो वाले बाजू मुझे सोरी नहीं बात रगड़ की गांधी गीता गीती गीता रगड़ की गांधी गीता गीती गीता रगड़ की गांधी गीता गीती गीता सेजल के गोते मुड़ी थानी थी कितरा का कोई रियासत कोंतरा मने मने ये कहां बोली गए कहां बोली कहानी है हाथी हो तुम्हें रोज़ो कहीं रोज़ा हो तू मर्दो डालो ताके गई हाथी हो भाला ढोली बोलो तुम्हें गोथो रोज़ा हो मोटे खारमुड़ी के थाली रोज़ो हाथी हो देखो क्या संस्कृति होती जन्म मृत्यु को दुर्गुली थाने आवाज संपर्क होते केवल बाध्य होते केवल जंतर होते मतलब समझा नहीं नो आगे तो भाई मैंने आपण के कारण आपणकर बिजनेस रो प्रमोशन करवार अच्छे या फिर खतरनाक वाला बैनर पोस्टर या बोर्ड बनावार अच्छे तो आसी जोन मीडिया वॉल ने के तो आपण के इन का हाई क्वालिटी रो प्रिंटर क्रिएटिव डिजाइनर टीम अछन आ आमे माने आपण को लागि फ्लेक्स बैनर फिनाइल प्रिंटिंग सन बोर्ड बैकलाइट प्रिंटिंग एलईडी लेटर रेडियम वॉल ट्रॉफी प्रिंटिंग एंड वॉल प्रिंटिंग हमर मानने ई सब काम हेसी आउ टाइम रे डिलीवरी आ समस्तंकर बजट हिसाब से करि देसु आउ बैनर आपण मान के केन टाइप रो दरकार छे थरे हम के बतो नामे सेटा करि करि देई देमु तो लेट नहीं करी स्क्रीन रे जन दिया जाउथवा नंबर रे कांटेक्ट करूँ लोकेशन डा होचे मंगल बाजार रोड नियर पोस्टमार्टम गली इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर एके दास क्लिनिक झारसुगुड़ा।